जय जगन्नाथ बंधुगण आज आम जानिबा 20 मार्च 2025 गुरुवार दिन द्वादश राशि राशिफल विषय। एही दैनिक राशिफल चंद्रंको गोचर गणना को नहीं आधारित एवं चंद्रंको गोचर गणना आम जीवन में बहुत प्रभाव पकई थाए। तो आसंतु सर्वप्रथमे जानिबा आजिर तिथि और राशि नक्षत्र विषय। आज हेउची 20 मार्च 2025 गुरुवार चैत्र कृष्ण पक्ष षष्ठी रात्र 2 घंटा 46 मिनिट गति सप्तमी। आज अनुराधा नक्षत्र रात्र 11 घंटा 32 मिनिट गति ज्येष्ठा नक्षत्र। आज बिछाचंद्र अहोरात्र। आजिर पर्वोत्सव स्कंध षष्ठी। आजिर शुभ बेला प्रातः 5 घंटा 58 मिनिट रू दिवा 7 घंटा 35 मिनिट पर्यंत। आजिर सूर्योदय प्रातः 5 घंटा 58 मिनिट। आजिर सूर्यास्त संध्या 6 घंटा 4 मिनिट। आज सिंह कन्या और मकर राशि महिला मानक घात चंद्र एवं तुला और कुंभ राशि घातबार। आज निम्ब खाइबा निषिद्ध। तो बंधुगण आसंतु जानिबा आजिर राशिफल विषय। ता पूर्वरु आम चैनल को जो मैंने नुआ करी आछंती तले थिबा लाल रंगर सब्सक्राइब बटन को दबाई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतो और पाखरे थिबा घंटी बटन को दबाई ऑल रे सिलेक्ट करंतो। काहेकि ना आमे अपलोड करिथिबा प्रत्येक वीडियो रो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथमे पाई परिबे। तो प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय। आज सहभागितारे करा जाइथिबा कार्य रे अवरोध उत्पन्न हेबार संभावना रही। क्रोधर अधिकता आपणक क्षति करिबा तथा शत्रु माने आपणक क्षति करिबार प्रयास करिबे, किंतु आपण निज चातुर्य बलरी समस्त समस्या को सफलता पूर्वक सामना करिबे। वाणिज्य व्यवसाय क्षेत्र रे आकस्मिक लाभर स्थिति उत्पन्न हेबा, किंतु अनैतिक कार्यरू आपण दूरे रुहंतो। विद्यार्थी छात्र छात्री माननकु आशातीत सफलता पाइबा पई अधिक संघर्ष करिबाकु पड़िबा। पारिवारिक जीवन रे कोनोसी परिवार सदस्यंक सहित मतभेद हेबार संभावना रही, किंतु आपण निज वाणी द्वारा समस्त को प्रभावित करिबारे सक्षम हेबे। आपण परिवार एवं सांगमानंक सहित एक मनोरम समय अतिबाहित करिबे। जीवन साथींक सहित संपर्क अधिक मजबूत हेबा, किंतु पितांक स्वास्थ्यावस्थार विषय ध्यान रखंतो। प्रेम संपर्क मानसिक शांति और सुख प्रदान करिबा। आर्थिक स्थिति उत्तम अनुकूल रहिबा, किंतु अनैतिक उपाय द्वारा प्राप्त धन समस्या उत्पन्न करि पारे। मानसिक चाप आपणक स्वास्थ्यावस्था को खराब करि पारे, सेथिपई स्वास्थ्यावस्थार विषय ध्यान रखंतो। आज आपण असहाय व्यक्ति को साहाय्य करंतो, शुभफल पाइबे। वृष राशि। आज समाज रे आपणक द्वारा आनिथिबा सकारात्मक परिवर्तन कारणरू आपणक पद प्रतिष्ठा वृद्धि पाइबा। प्रतियोगी परीक्षा संबंधित शुभ समाचार प्राप्ति हेबा। भागीदारी रे जे कोनोसी कार्य आरंभ करिबा पई समय शुभ रहिछि एवं शांत मन रे निया जाइथिबा निर्णय आपणको इच्छाकृत सफलता प्रदान करिबा। छात्र छात्री माने किछि नुआ शिखिबार अवसर पाइबे। पारिवारिक जीवन रे आपण जीवन साथी पूर्ण समर्थन पाइबे एवं परिवार सदस्यंक परामर्श कर्म क्षेत्र रे सहायक सिद्ध हेबा। संतान पक्षरु मध्य शुभ समाचार पाई प्रसन्नता अनुभव करिबे तथा आपणक पारिवारिक सुख समृद्धि रे वृद्धि घटिबा। कोनोसी गुरुत्वपूर्ण कार्य पूर्ण करिबा पई जीवन साथींक सहित करा जाइथिबा प्रयास सफल हेबा तथा परिवार सदस्यंक संपूर्ण समर्थन प्राप्ति हेबा। आपण पितामातांक आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन द्वारा उपकृत हेबे। प्रेम संपर्क को स्थायी संपर्क रे परिणत करिबार प्रयास सफल हेबार संभावना रही। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हेबाकु लागिबा एवं जदि आपण व्यवसाय रे एक नूतन निवेशक खोजुछंती ताहेले आपनंको सफलता मिलिबा। स्वास्थ्य संबंधित किछि छोट समस्या आपनंक पथरे अवरोध उत्पन्न करि पारे। आज आपण भगवान श्री राधाकृष्णंक मिलित उपासना करंतो।
शुभफल पाइबे। मिथुन राशि आज आपणक आत्मविश्वास वृद्धि घटिब। व्यवसाय क्षेत्र में आपण किछि विशेष सुविधा मध्य पाई पारंती। आपण निज बुद्धि एवं कौशल बल शत्रु मानंकु परास्त करिबारे सक्षम हेबे। कर्म क्षेत्र में उच्च अधिकारी समर्थन और सहयोग प्राप्ति हेब। राजनीति एवं सामाजिक सेवारे जड़ित व्यक्ति पद प्रतिष्ठा वृद्धि पाइब। पारिवारिक जीवन में पारिवारिक संपत्ति संबंधित विवादर समाधान हेब तथा पैतृक संपत्ति मिलिबार मध्य दृढ़ संभावना रही। भाई भौणी पक्षरु सहयोग मिलिबा सहित वयोज्येष्ठଙ୍କ आशीर्वाद रे आपण समस्त कार्य सफलता प्राप्त करिवे। परिवार सदस्यंको आपण साहाय्य करिवे तथा भविष्यत योजना उपरे आलोचना करी समस्यार समाधान खोजिवे। प्रेम जीवन रे किछि समस्या देखा देई पारे। आर्थिक स्थिति क्षेत्र रे आयर उत्स रे वृद्धि घटिब। आर्थिक निवेश उत्तम लाभर स्थिति उत्पन्न करिब। स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहिब। आज आपण सूर्य भगवान को जल अर्पण करंतु शुभफल पाइबे। कर्कट राशि आज आपणक असमाप्त कार्य गुड़िक संपूर्ण करने प्रयास करंतु। कौनसी नूतन कार्य आरंभ करिबा पई समय उत्तम नुहे। कार्य रे आसुथिबा अवरोध कारणरू आपणक मन विचलित रहिब तथा आपणको आज किछि मिश्रित परिणाम प्राप्ति हेब। सेथिपई जे कोनोसी निर्णय सावधानतार सहित नियंतु। छात्र छात्री मानक पई समय अत्यंत शुभफलदायक सिद्ध हेब तथा निज समस्त लक्ष्य पूरण करी आपण पितामाता और गुरुजन को गौरवान्वित करिवे। पारिवारिक जीवन रे वैवाहिक दाम्पत्य जीवन सुखमय हेब। संतान पक्षरु कोनोसी खुशी खबर मिलिब एवं पितांक मार्गदर्शन और सहयोग प्राप्ति हेब तथा पारिवारिक परिवेश सुखद हेब। आपण भाई भौणी ठारू आवश्यक सहायता पाइबे। परिवार सदस्यंक सहित उत्तम समय व्यतीत करिवे किंतु पितामातांक स्वास्थ्यावस्थार विषय ध्यान रखंतु। आर्थिक स्थिति मध्यम तथा आशाजनक रहिब एवं व्यवसाय रे इच्छाकृत लाभ पाइबा पई अधिक प्रयास करिवार आवश्यकता रही। स्वास्थ्य अवस्था रे सुधार आसिब। आज आपण पक्षी मानंकु खाइबाकु दियंतु शुभफल पाइबे। सिंह राशि आपणक राशि चतुर्थ भाव रे चंद्रदेवंको गोचर आपणक जीवन रे किछि उच्च नीचर स्थिति आनिब। लाभ पाइबा पई आउ किछि समय लागिब। सेथि पई आपण किछि मात्रा रे चिंतित रहिबे। आपण निज व्यवसायर विस्तार करिबारे नूतन टेक्नोलोजी एवं विशेषज्ञ परामर्श नेबे किंतु कोनोसी असुरक्षित कार्य करिबा पूर्वरु भल भावरे चिंता करंतु। पारिवारिक जीवन सामान्य संघर्षपूर्ण रहिब। छोट छोट कथा को नै परिवार रे वाद विवाद देखा देई पारे। मातांक सहित संबंध तथा तांक स्वास्थ्य अवस्थार विषय ध्यान रखंतु। किछि गृह उपकरण खराब हेबा कारणरू गृहर सुख सुविधारे अवरोध उत्पन्न होई पारे। एहा सहित आपणक अनावश्यक खर्च रे वृद्धि घटिब एवं किछि अप्रत्याशित समस्या उपजी पारे। केही निज लोक आपणक विरुद्ध रे षडयंत्र रचि पारंती। सेथिपई विशेष सावधान रुहंतु अन्यथा क्षतिर संभावना रही। आर्थिक स्थिति दृष्टि दिनटी सामान्य रहिब तथा धनर अभाव किछि कार्य रे अस्थायी अवरोध उत्पन्न करिब। किछि मानसिक चाप आपणको हैरान करिब। सेथिपई मन को शांत ओ एकाग्र रखिबार प्रयास करंतु। आज आपण हनुमान चालीसार पाठ करंतु शुभफल पाइबे। कन्या राशि आज आपणको सामाजिक क्षेत्ररू प्रोत्साहन प्राप्ति हेब। आपणक समस्त कार्य सहज और सफलतार सहित समाप्त हेब। चाकरी एवं व्यवसाय रे आपणक दायित्वर विस्तार हेब। विद्यार्थी छात्र छात्री मानक पई समय उत्तम अनुकूल रही तथा आपण शिक्षकंक समर्थन पाइबे। दीर्घ दिनर समस्या समाधान हेब किंतु आकस्मिक स्थानांतरण हेबार मध्य संभावना रही एवं आपण सामाजिक सेवारे अंशग्रहण करिवे जहा फल रे लोक माने आपणक प्रशंसा करिवे। पारिवारिक जीवन रे आपणक बाणी प्रभावशाली एवं चमत्कारिक रहिब। परिवार सदस्यंक सहित
নম্রতাপୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଲାଭ ଏବଂ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ଗୃହର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ତଥା ଅଜାୟୀଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ନେହ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। ଆପଣ ପରିବାରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଗୃହରେ କିଛି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ରୂପରେଖା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ବା କିଛି ଅତିରିକ୍ତ ଆୟର ଉତ୍ସ ଖୋଜିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସାମାନ୍ୟ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ତୁଳା ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭର ସ୍ଥିତି ବିକଶିତ ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ତଥା ଆପଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଲେଖନ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଅଧ୍ୟାପକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଉପକୃତ ହେବେ। ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଆଦି ନିବେଶ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଆଯାଇଥିବା ରିସ୍କ ଲାଭଦାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ବୃତ୍ତିଗତ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟତାର ନୂତନ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ହେବ ଏବଂ ସନ୍ତାନର ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସୁଖଦ ସମାଚାର ମିଳିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଉନ୍ନତି ହେବ ତଥା ନିବେଶରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭର ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ବିଛା ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ନୂତନ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାର ହେବ। ଏକାଗ୍ରତା ସହିତ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବେ ତଥା ଆପଣ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆସୁଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ରୋଜଗାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥିତି ସାମାନ୍ୟ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟର ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସଫଳତା ଏବଂ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପାଇବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସନ୍ତାନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଶୁଭ ସମାଚାର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଦୃଢ଼ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନା ପାଇଁ ପିତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ସହାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ସୁବିଧାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ସତେଜତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସାୟିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ନିବେଶ କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଆଖି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ଧନୁରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟର ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବରୋଧ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ତଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛାକୃତ ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଲମ୍ବିତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ଅବସର ପ୍ରଦାନ କରିବ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଅସୁରକ୍ଷିତ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଆଦି ନିବେଶରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ସାମାନ୍ୟ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ବିଶେଷ କରି କୌଣସି ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଆର୍ଥିକ ଦେବାନେବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟଥା ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ କିଛି ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ସମ୍ପର୍କରେ ମତଭେଦ ଆଣିପାରେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ରହିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ନିବେଶ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟକୁ ସଠିକ୍ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଏବଂ ମଧୁମେହରେ ପୀଡ଼ିତ ରୋଗୀମାନେ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଜି ଆପଣ ଦୁର୍ଗା ସପ୍ତଶତୀ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ମକର ରାଶି, ଆଜି ରୋଜଗାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଶୁଭ ସମାଚାର ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟର ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ
ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ତଥା ଆପଣଙ୍କ ସାମାଜିକ ସର୍କଲ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କୌଣସି ବିଦେଶୀ ସଂସ୍ଥା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟିକ ସହଭାଗିତା ପାଇଁ ସମୟ ଉତ୍ତମ ରହିବା ସହିତ ଲାଭର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନା ପାଇଁ କ୍ଷେତ୍ର ବିଶେଷ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ସହାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ତଥା ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସୁଖଦ ସମାଚାର ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ସନ୍ତାନ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଶେଷ ଉନ୍ନତି କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ସମସ୍ୟାର ମୁକାବିଲା କରିବାରେ ବନ୍ଧୁମିତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଆପଣ ନୂତନ ଉତ୍ସାହ ଅନୁଭବ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜ ଭାଷା ତଥା ଭାଷାଶୈଳୀ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବିଶେଷ ଲାଭବାନ ହେବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଚର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରୋଗରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଆଜି ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଆଜି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଖ୍ୟାତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଅଧିକାରୀ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟର ବିସ୍ତାର ଯୋଜନାରେ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ମାନସିକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଅନୁଭବ ହେବ। ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଶେଷ ଉପକୃତ ହେବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଭବିଷ୍ୟତର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ବ୍ୟବସାୟ ତଥା ତାହାର ଅନୁରୂପ ଆବଶ୍ୟକ କୌଶଳର ଚୟନ କରିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଏବଂ ସମର୍ଥନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ କରିବେ। ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାର ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ଭଲ ଖବର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଉପେକ୍ଷା ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆୟର ନୂତନ ଉତ୍ସ ବିକଶିତ ହେବା ସହିତ ଉତ୍ତମ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ସମର୍ଥ ଓ ଊର୍ଜାବାନ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ମୀନ ରାଶି, ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବ। ନୃତ୍ୟ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଖ୍ୟାତି ଓ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ଉତ୍ତମ ପରିଣାମ ଅର୍ଜନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭର ନୂତନ ଅବସର ମିଳିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ବ୍ୟସ୍ତତା ହେତୁ ଆପଣ ପରିବାରକୁ ସମୟ ଦେବାରେ ଅକ୍ଷମ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପରିବାରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ତଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା ଦୂରତାର ସମାପ୍ତ ହେବ। ପିତାମାତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆପଣ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ଲାଗି ରହିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଗାଢ଼ତା ଆସିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆର୍ଥିକ ନିବେଶରୁ ଉତ୍ତମ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଭାଗିଦାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଶେଷ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଦାନା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।